Hi guys, good morning. Abang kami agnatan tatati gulgulay ito yan ni agnatan kami ti papait. Siya ni Ilocanong pasaway. Agala ti papait, nakadado nga papait. Aray ko, nagregat mo kami agalas ka. Agala naklatan or madikit ti papait. Ano, tara ka papait garot. Dito ti kayat ko na imas data. Ayan, papait guys. Maimas ka no daytoy. Tatak lang maramanan ti papait nga kunkunada. Yehey, nakakita nak iti papait. Papait nga napapait nga kasla iti pinagbiag ko. Bitter. Guys, atay tinaimas nga makilnat. Si daon ti marigrigat. Papait nga kunada. Yan. Nagpipintas ka, naglalangto. Kasla kanya. Cha. Apo, nagaduha na kita ka papay. Parang ito nga may ipapuon kasano ka di pagparot di kastoy, nagrigat talaga kakabsat ti agala ti papait no muamot ti agala. Ay, nag-cute. Guys, nagmayat. Nagmayat. Kasi gayam, nagbanglo gayam ti papait, tatanak lang talaga nga agsida ti papait. Nagsida ka papait, agbang nga uki dahil sa buto. Oh my God. Kahit mga tamat, yan. Baka okay. Nagkat guys. Baka okay. Ito guys. Ay titikong kunakon ka. Nay madina, nukwa Yeah. Nakatagsidan. Baling ka na lalaki. Para sa'yo. Ayan guys, nagado na alami nga papait kini probinsya ng Ilocana. Kastoy talaga itikwa. Sinumayat nga. Makinkin na, gunay! Ayan. Pidutom pa yun, nadataktakinan. Okay na arte ka mo. Hindi mo, ang hirap kaya maghanap ng papait sa Malaysia. Walang papait doon. Napang kami nagnatong iti papait. Tapos muntik pa tayo, hindi pinayagan. Kaya nga muntik pa nga. Pero mabait siya kasi nagbigay siya sa amin ng papait. Tinulungan pa kaya ako. Yeah. Magahikan ka. Ala yung aking selfie stick. Andyan sa loob. Napakadumi na. Ayan. Doon na, agla ko nakpapait din day. Ne, kakabsat, nagado na alami nga papait. Nagado na ala ka papait ni. Naimas pa ko daytoy. Ikilnatan mi kan miti. Kamatis, kinkwa, sibuyas. Isa ti daon mi tawag gord masida nga naima. Wala kami magbaguong. Kasi lang kakabsat.